Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Boulaish Bedia, professeur de physique-chimie au lycée collégial Lemrim à Kenitra. Donc notre cours d'aujourd'hui concerne la notion de la force, mafhoum al-quwwa. Donc comme d'habitude, je vais faire d'abord des rappels sur les actions mécaniques. يعني أول شيء نقوم به هو تذكير حول مفهوم التأثيرات الميكانيكية. Donc la dernière séance, nous avons vu que les actions mécaniques sont toutes causes capables de mettre un corps en mouvement, modifier le mouvement d'un corps, c'est-à-dire modifier la trajectoire ou la vitesse du mouvement, mettre un corps au repos ou déformer un corps. بمعنى أن التأثيرات الميكانيكية هي كل سبب قادر على تحريك جسم أو تغيير حركته بمعنى تغيير مساره أو سرعته أو تشويه جسم أو الحفاظ على سكونه. D'une manière générale, il existe deux types des effets mécaniques. Donc مفعولات التأثيرات الميكانيكية كاينين جوج الأنواع. Donc le premier type ce sont les effets dynamiques. Donc les effets dynamiques concernent les deux premiers cas. Et le deuxième type sont les effets statiques. مفعول سكوني concerne les deux derniers cas. Aussi, il existe trois types des actions mécaniques. Donc, le premier type, ce sont les actions de contact localisées. تأثيرات التماس المموضعة. Comme par exemple, l'action exercée par le fil sur la lampe. بمعنى التأثير المطبق من طرف الخيط على المصباح. وقلنا بأن التأثير يمنع المصباح بأن الخيط فيما يخص التأثير بأن الخيط يمنع المصباح من السقوط. Le deuxième type des actions, ce sont les actions de contact réparties. تأثيرات تماس الموزعة. Comme l'exemple de l'action exercée par le livre sur la table. Et le dernier type, ce sont les actions à distance. Les actions à distance qui sont toujours réparties. Donc déjà قلنا بأن التأثيرات عن بعد هي عبارة عن تأثيرات موزعة، يعني دائما كتكون تأثيرات موزعة. Donc comme l'exemple de l'action de la Terre sur la pomme ou l'action de la Terre sur tous les corps qui existent sur la surface terrestre. D'après la situation suivante et comme vous voyez, Ahmedi applique une action mécanique sur la corde, même chose. Ahmed applique une autre action mécanique sur la corde. Donc la question problématique de ce cours est comment modéliser les actions mécaniques appliquées sur la corde et comment représenter les forces appliquées sur la corde. يعني كيفاش يمكن لي نمثل بماذا نمثل كيف يمكن تمثيل التأثيرات الميكانيكية وكيف يمكن تمثيل القوى. إذا ديجا قلنا بأن التأثير الميكانيكي يقدر يكون عبارة عن قوة لأن الجسم المؤثر كيطبق قوة على جسم مؤثر عليه. Donc l'acteur toujours exerce ou agit une action mécanique sur le receveur. Donc avant de commencer le cours, je vais vous donner les objectifs essentiels de ce cours. Donc on a trois objectifs. Le premier objectif, connaître les caractéristiques de la force. Le deuxième objectif, connaître comment on mesure l'intensité de la force. يعني معرفة كيفية حساب شدة القوة. Et le dernier objectif, il faut savoir comment on peut représenter les forces. Donc on passe aux premiers objectifs. Grand 1, caractéristiques de la force. مميزات القوة. إذا كما قلنا سابقا نقرن بكل تأثير ميكانيكي قوة، فنقول أن الجسم المؤثر l'acteur يطبق قوة على الجسم المؤثر عليه اللي هو le receveur. Donc pour déterminer les caractéristiques de la force, on va faire l'activité expérimentale qui déjà existe dans le document Sigma, pages 112 et 114. Donc premièrement, pour le premier document, pour le document 1, on a dans la situation deux corps. كيف ما كيبان لكم في الصورة عندنا طائرة وعندنا شاحنة اللي هما عبارة عن لعب c'est-à-dire des jouets. Donc الطائرة في هذه الحالة
الدور ديالها هو انها كتطبق التاثير الميكانيكي، بمعنى ان هي الجسم المؤثر اللي كيطبق القوه. دونك لاكتور سي لافيون و لو ريسيفور بطبيعه الحال هو لو كاميون. دونك في هاد لا سيتوياسيون ولا في هاد لو دوكيومون عندنا دو كا، لو كا A et le cas B. Donc le cas A, quand vous voyez, l'avion applique une force sur le camion dans un point. Donc le point, c'est le point A. Donc lorsqu'on passe au cas B, c'est-à-dire ملي كيكون عندي الحركة في لو كا B كتغير ليا نوع الحركة، يعني لو تيب دو موفمون. اللي كان في لو كا A ترانسلاسيون، في لو كا B ولا روتاسيون. دونك ملي كنلاحظ شنو اللي خلاه ان نوع الحركه يتغير، كنلاحظ كيبان لي بان الشيء اللي تغير هو نقطه التاثير، c'est-à-dire le point où s'applique la force. دونك في لو كا بي تبدلت لي النقطه فين اللي كتطبق فيها القوه، اللي هي ولات النقطه بي. دونك dans ce cas l'avion exerce ou agit une action ou une force sur le point B. Donc tout simplement on observe que lorsqu'on change le point où s'applique la force, le mouvement du joug. D'après le document 1, le premier caractéristique de la force c'est le point d'application. يعني أول مميز من مميزات القوة هو نقطة التأثير. Donc d'abord غنمشيو le document 2, on passe au document 2. Donc dans le document 2, on a aussi deux cas. Le cas A, translation, et dans le cas B, renversement. Donc pourquoi aussi dans ce cas, il y a un changement de type de mouvement. Donc quand vous voyez, tout simplement, il n'y a pas un changement de point d'application. يعني ما كيتغيرش هي نقطة التأثير، كتبقى نفس النقطة اللي هي النقطة A، ولكن كتغير ليا الخط ديال التأثير. C'est-à-dire la ligne où s'applique la force, نسميوه la ligne d'action. Donc la ligne d'action في لو كا A c'est une ligne horizontale عبارة عن خط أفقي. ملي كنمشي لو كا B كنلقى أن la ligne d'action c'est une ligne oblique عبارة عن خط مائل. Donc dans ce cas-là, on peut dire tout simplement que lorsqu'on change la direction de la force, le mouvement du jouet change. Donc le deuxième caractéristique de la force c'est la direction, اتجاه. يعني ملي كنغيروا اتجاه تطبيق القوة كتغير ليا الحركة ديال الجسم. Donc pour le document 3, comme vous voyez aussi, on a le cas A translation vers la droite et dans le cas B, on a une translation vers la gauche. Donc la translation vers, lorsqu'on dit vers, يعني نحو اليمين أو نحو اليسار, donc tout simplement, il y a un changement du sens, c'est-à-dire تغيير المنحى. Donc lorsqu'on change le sens de la force, le mouvement du jouet change. إذن المميز الثالث من مميزات القوة هو المنحى. Donc بقى لنا آخر مميز اللي غنشوف. Dans le document 4, comme vous voyez sur la photo suivante, on a un ressort qui caractérise par un allongement initial L0. Donc on prend deux corps, le corps S1 et le corps S2. Donc tandis que le corps S2 il est plus grand par rapport au corps S1, c'est-à-dire la masse du corps S2 supérieure par rapport à la masse du corps S1. Donc quand vous voyez, plus la masse est grande, plus l'allongement est grand. Donc dans le cas A, dans le cas du corps S1, l'allongement du ressort change par rapport à l'allongement initial. Donc fait le cas سماوه لينا L1. Mais مشينا le corps S2, donc l'allongement il est aussi très grand par rapport aux autres allongements. Donc في هذا الكاس سماوه لينا l'allongement L2. بمعنى انطلاقا من هذه الوثيقه تيبين لنا بان النابض كتغير الاطاله ديالو بتغير كتله الجسم. بمعنى شحال ما كان جسم ثقيل شحال ما كتكون الاطاله كبيره. Donc on remarque ou là on observe que plus que la masse est grande, plus l'allongement اللي هي الإطالة النابض du ressort est grande. Donc on peut écrire tout simplement que L0 il est inférieur à L1 L1 inférieur à L2. يعني الإطالة البدئية أصغر من الإطالة اللي كيطبقها الجسم S1
والاطاله اللي كيطبقها الجسم S1 بطبيعه الحال اصغر من الاطاله اللي كيطبقها الجسم S2. Donc la force exercée par le corps S2 est plus intense que la force exercée par le corps S1 sur le ressort. يعني لاحظنا في الشكل كنلقاو بان القوه اللي كيطبقها الجسم S2 اكبر من القوه التي يطبقها الجسم S1. دونك هاد القوه ما كنهضروش عليها ك دونك هاد القوه كنميزوها بواحد المميز اللي كتسمى الشده. دونك شده القوه المطبقه من طرف الجسم S1 اكبر من S2 اكبر من شده القوه المطبقه من طرف الجسم S1. دونك بلوز انتونس يعني المميز الرابع من مميزات القوه اللي هو الشده. كوم كونكلوزيون كخلاصه للدرس. دونك اول شيء شفنا في الدرس هو لاكسيون ميكانيك. قلنا توجور لي زاكسيون ميكانيك سون موديليزي بار دي فورس، يعني التاثير الميكانيكي كنمثلوه بانطلاقا من قوه. دونك هاد القوه كنوطيوها اف افيك فليش، يعني كتكتب على شكل فيكتور اللي هو متجهه فوقها سهم افيك فليش. دوزيام شوز لا فورس اي كاركتيريزي بار 4 كاركتيرستيك. كاين 4 المميزات للقوه. Donc le premier caractéristique, le point d'application, c'est-à-dire le point où s'applique la force, نقطة التأثير أو النقطة التي تطبق فيها القوة. Le deuxième caractéristique, c'est la droite d'application اللي هو خط التأثير وكنسميوه la direction اللي هو اتجاه القوة. Le troisième caractéristique, c'est le sens يعني المنحى، والمنحى يعني هو المنحى فين كنطبقوا القوة. بقى لنا لو ديرني كاركتيرستيك اللي هو لانتونسيتي اللي هي شده القوه. يعني كيف ما كان نوع ديال القوه كيكون عندها 4 المميزات: نقطه التاثير، خط التاثير، المنحى والشده. دونك نبداو اولا بنقطه التاثير. دونك نقطه التاثير c'est-à-dire le point où s'applique la force فيها دي كا ça dépend le type du force. دونك كيف ما شفنا في الدرس السابق بان التاثيرات الميكانيكيه فيها 3 الانواع. كاين تاثيرات تماس مموضعه لي فورس دو كونتاكت لوكاليزي، كاينين لي فورس دو كونتاكت ريبارتي اللي هما تاثيرات تماس موزعه، وكاينين دي فورس ا ديستانس ريبارتي اللي هي تاثيرات عن بعد موزعه. دونك هاد التاثيرات، هاد الانواع ديال التاثيرات، كل حاله اولا كل نوع من انواع القوه كيكون في اختيار نقطه التاثير كنعتمدوا على القاعده. دونك شنو كتقول لي القاعده الغاغل؟ دونك لا règle اللي عندي هنا c'est le point d'application et le point de contact entre l'acteur et le receveur en cas d'une force de contact localisée. يعني الا كانت عندي القوه عباره عن قوه تماس مموضعه كنختار نقطه التاثير هي نقطه التقاء المؤثر والمؤثر عليه. مثال le point d'application du fil sur la boîte est le point A. الا خدينا علبه من بواط وطبقنا عليه واحد التاثير بواسطه خيط فيل، دونك النقطه فين تلتقي العلبه مع الخيط كتسمى نقطه التاثير. دونك في هذا لو كا سموها لو بوين ا. دونك الحاله الثانيه دوزيام كا le point d'application est le centre géométrique de la zone de contact entre l'acteur et le receveur en cas d'une force de contact répartie. بمعنى ان الا كان عندي القوه عباره عن قوه تماس موزعه فإن نقطة التأثير هي المركز الهندسي لمساحة تماس. المركز الهندسي لمساحة تماس بمعنى أن تماس كيكون في واحد المساحة كبيرة c'est-à-dire en plusieurs points. دونك هذاك المساحة كيكون عندها شكل هندسي. هذاك الشكل الهندسي فيه أنواع. دونك نشوفوا لي زيكزامبل اللي كاينين بليزيور اكزامبل. parmi ces exemples كاين يا إما كاري اللي هو مربع، أو شكل هندسي عبارة عن سيركل او لا ديسك c'est-à-dire دائره، او شكل هندسي عباره عن ريكتانجل مستطيل. كاين ريكتانجل و كاين اوسي التريونجل اكسيتيرا. دونك كاين بزاف ديال الاشكال الهندسيه. دونك كيفاش كنختاروا حنا هاد نقطه التاثير؟ خاصني نرسم كيما تديروا في الرياضيات كنرسموا محور التماثل. دونك نرسم محور التماثل الاول والثاني، والنقطه اللي كيتقاطعوا فيها كتكون عندي هي نقطه التاثير. وكيف ما كتشوفوا في الاشكال اللي عطيتكم هنا دونك امثله. تري بيان، نمشيو للدغنيكا.
مي كيكون عندي اون فورس مي كيكون لو تيب دو فورس سي اون فورس ا ديستانس ريبارتي، يعني ملي كتكون نوع القوه عباره عن قوه عن بعد موزعه. في هذه الحاله كنختار نقطه التاثير هي نقطه اولا مركز الثقل، سي لو سونتر دو غرافيتي. كيفاش غنختار هذا مركز الثقل؟ تقريبا نفس الطريقه تنمشي لو سونتر ديال سوا لو كوب ولا لو سفير، سا ديبون. كوب اللي هو المكعب، سفير اللي هي الكريه. واش تكون عندي جسم معلق، ملي كنلقى النقطه جي تنعرف بان داك النقطه هي نقطه التاثير. كنختارها دائما في لو سونتر، يعني مركز الثقل، لو سونتر ديال لو كور. ودائما بالنسبه لقوه عن بعد موزعه، كمثال اللي شفناه اللي هو قوه الجاذبيه او القوه التي تطبقها الارض، دونك في هذا لوكا كتكون نقطه التاثير هي لو سونتر دو غرافيتي، سيتادير مركز الثقل. دونك غران بي دابا غنمشيو لا droite d'action d'application ou la direction اللي هو خط التاثير او الاتجاه. دونك شنو هو خط التاثير؟ هو الخط الذي يطبق فيه التاثير الميكانيكي او القوه، c'est-à-dire c'est la direction suivant laquelle la force agit. دونك هاد خط التاثير في ثلاثه الحالات، يا اما تيكون اوريزونتال افقي، او لا فيرتيكال عمودي، او لا اوبليك مائل. دونك كل حاله عندها علاقه مع المنحى اللي هو المميز الثالث غران سي لو سونس داكسيون. دونك المنحى ديال التاثير هو المنحى ديال اللي كتطبق فيه القوه، c'est-à-dire c'est le sens de la force ou c'est le sens suivant laquelle la force agit. très bien. دونك الا كان عندي خط تاثير اوريزونتال، يعني الا كان خط التاثير عباره عن خط افقي، في هذه الحاله المنحى تكون فيه جوج الحالات، اما يكون فيغ لا droite نحو اليمين، او لا فيغ لا غوش نحو اليسار. دوزيام كا الا كان عندي خط تاثير عمودي، سيتادير فيرتيكال، دونك لو سونس في هذه الحاله يا اما يكون فيغ لو هو نحو الاعلى، او لا فيغ لو با نحو الاسفل. ولا كان عندي خط تاثير اوبليك، سيتادير عباره عن خط مائل، دونك ضروري خصني نستعمل في هذه الحاله العباره ديال من النقطه الى النقطه، سيتادير دو بوين او بوين. دونك نتوما كتختاروا بوين. باغ اكزومبل في هذه الحاله مثلا من البوين ا حتى البوين نسميها انا بي او سي او اللي بغيت. تري بيان. بقى لي ديرني كاركتيرستيك اخر مميز هو لانتونسيتي، شده القوه. دونك شده القوه لانتونسيتي دو فورس نوت بار اف بي اكسيتيرا سون فليش، بمعنى ما كنديرش ما كنرمزوش لشده القوه بمتجهه، كنرمزو ليها بالحرف اللي كنستعملو في متجهه بدون سهم. دونك اف مثلا فورس، بي بوا. دونك كاينه قوه عاديه كنرمزو لها باف، الا كانت قوه الوزن ديالها كنرمزو لها ببي. كاينه قوه التوتر الخيط كنرمزو لها بالتي، كتسمى لا طونسيون اكسيتيرا. دونك هاد شده القوه عندها اون يونيتي وحده عالميه، دونك سون يونيتي انترناسيونال هي لو نيوتن، كنرمزو ليها اوسي سامبوليزي بار ان. و il mesure avec un instrument appelé le dynamomètre. يعني باش نحسبوا هاد القوه او شده القوه عفوا، خصني ضروري نستعمل واحد الجهاز اللي كيتسمى جهاز الدينامومتر. دونك هذا الجهاز الدينامومتر دون لي لابوراتوار فيه بليزيور تيب. دونك ملي كنمشي للمختبر كنلقى بزاف ديال الانواع ديال الدينامومترات. دونك نعطيكم لي برينسيبال تيب اللي هما هاد لي 3 تيب. دونك لو بروميير تيب لي دينامومتر ا كادرون اللي هو دينامومتر دائري. دونك كيف ما كيبان لكم في الصوره، هذا الدينامومتر الدائري كيحسب لي واحد شده القوه اللي القيمه ديالها ما كتفوتش 2 نيوتن، سيتادير لونيتي دو ميزور الماكسيموم ديالو هو 2 نيوتن. دونك تيكونوا فيه دي غرادياسيون، وكتكون فيه واحد سكون ابل واحد ليغوي اللي هو مؤشر. دونك هذا المؤشر ملي كنعلق الجسم بواسطه تنعلق واحد الجسم في الدينامومتر كيتغير ليا القيمه ديالو، ودونك تنقرا القيمه انطلاقا من التدريجات، يعني خصني نعرف نقرا التدريجات. ميم شوز نمشيو للدينامومتر الثاني اللي هو دينامومتر تيبولار، الدينامومتر الانبوبي، حتى هو تقريبا بحال هذاك الدائري. دونك هو اللي عندكم في الشكل الثالث. دونك الدينامومتر الانبوبي تيكون على شكل انبوب وفيه مستقيم، تيكون داخل ديالو ان غوسور
وتقريبا في هذا لوكا تيوصل لو ماكسيموم ديالو حتى ل 10 نيوتن، يعني تحسب لي واحد شده القوه توصل ل 10 نيوتن. كاين اوسي دوطخ تيب ديال الدينامومتر هادو تري افيكاس، يعني تيكونوا مزيانين. علاش؟ لانهم تعطيونا القيم بدقه، لي فالور سون بيان بريسيزي. دونك هاد لي دينامومتر كيتسموا دي دينامومتر نيميريك، دينامومتر رقمي بحال آلة حاسبة. دونك ملي كنعلق الجسم ملي كنعلق الجسم في هاد الدينامومتر تيعطيني القيمه بسرعه وبدقه كتكون مسجله على الشاشه ديالو. دونك في l'écran تنقرا directement la valeur. Donc finalement, essayez de répondre à l'exercice A. Donc on a 3 questions. D'après la photo, répondre à la première question: quel est le nom de l'appareil de mesure? Deuxième question: en quelle unité est-il gradué? Troisième question: déterminer la valeur de l'intensité de la force. Donc merci de votre attention et je vais vous donner après la correction de l'exercice, c'est-à-dire dans la